स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है मोहब्बत का ड्रामा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। पिछले दिनों मुझे एक लड़की ने रब्ता करके पूछा कि सर, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। शोहर से किसी बात पर नाराज़गी के बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई हूँ, तो मेरे शोहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालिदैन के घर रह रही हूँ। कुछ माह पहले शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैंने करीम मंगवा ली। करीम का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुपचाप करके बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी कि इस लड़के ने मुझे मेरे मोबाइल और कपड़ों से बांध कर कहा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? जी जी, पूछो, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या आप हमेशा करीम पर ही जाती हैं या खुद भी ड्राइव करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते पूछा। मैंने जवाब दिया, घर में गाड़ी तो है, मगर मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ, इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड करती हूँ। मैंने होल्ड होकर इससे जवाब दिया, आप वहीं रहती हैं जहाँ से मैंने आपको पिक किया था? शायद इस लड़की में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए इसने बात को बढ़ाते हुए मज़ीद पूछा, जी मैं वहीं रहती हूँ, जिस प्लाजे के सामने से आपने मुझे पिक किया था वो हमारा है, इसके पीछे ही मेरा घर है। मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इन्फॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। प्लाजे वाली बात सुनकर इस लड़की की आंखें चमक उठी। वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लैट्स भी इनकी इनकी ही है। ड्राइवर लड़के ने मुझसे पूछा, प्लाजे में सब कुछ आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ करीम का ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी इससे बात होती भी है या नहीं। मार्केट पहुंचकर जब मैं इस लड़की की गाड़ी से उतरने लगी तो इसने मुझसे कहा कि आप मेरा पर्सनल नंबर रख लें और जब भी कभी आपको ड्राइवर की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर ले। मैंने इसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था, तो मैंने करीम के बजाय इस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ़ था, मगर इसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दें, मैं सारा काम छोड़कर अभी आ जाता हूँ। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहाँ मैंने जाना था वहाँ छोड़ने के बाद इस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? तकरीबन 2-3 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। इसने कहा कि मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा, जब भी आप फ्री हों मुझे कॉल कर दें, मैं आपको वापस छोड़ आऊँगा। मैं इसकी बात सुनकर चुप कर गई। इस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं इससे कॉल कर देती, वो फ़ौरन से पहले पहुंच जाता। रोज़ रोज़ एक साथ आते जाने की वजह से वो मुझसे काफ़ी हद तक फ्री हो गया था। एक दिन इसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने वालिदैन के घर क्यों रहती हैं, अपने शोहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफ़ी हद तक ताल्लुक़ बन जाने की वजह से मैंने इसे बता दिया कि मैं अपने शोहर से नाराज़ होकर आई हूँ और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। इस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा, करो, क्या बात करनी है? तो इस पर वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ। लड़की ने मजीद बताया कि सर, मैं इसकी ये बात सुनकर डर गई। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों की माँ से क्यों करेंगे? वो मजीद रोने लगा, कहने लगा कि मेरे घर वाले हैं, मैं इन्हें जैसे तैसे करके मना लूँगा। अगर वो ना भी माने तो भी मैं आपसे शादी करूँगा। बस आप अपने शोहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें। मुझे एक मौका दें, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने इसकी बात सुनी और कहा, मुझे सोचने का मौका दो। सर, आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमज़ोर होता है। ये लड़कों की आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मगर चूंकि मैं चुप रही,
اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا تو وہ جب بھی مجھ سے ملتا تو رونے لگتا ہے، میرے پاؤں پکڑ کر کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا یقین کرے۔ لڑکی نے مزید بتایا کہ سر میں کسی سے مشورہ لینا تو دور کی بات، یہ مسئلہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن سن ہو گیا ہے کہ آیا وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ بس ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ وہ اکثر مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ آپ لوگ صرف دو بہن بھائی ہو تو آپ کا اس جائیداد میں کتنا حصہ ہے، پلازے کا کرائے میں سے تمہیں کتنا حصہ ملتا ہے، شادی کے بعد ہم یہ کاروبار کر لیں گے، کیونکہ جو گاڑی وہ کریم کے لیے چلاتا ہے وہ کسی اور کی ہے۔ اس کی کچھ باتوں پر مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے، مگر میرا دل چونکہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لیے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آتی آپ کو اس لڑکے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا، وہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ ایک تو لڑکوں کی باتیں لڑکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، کسی کا باتوں سے اچھا لگنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ سر وہ میرے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے، بھلا کبھی کوئی جھوٹا بھی کسی کے پاؤں میں سر رکھ کر رو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے پاؤں میں سر رکھ کر نہیں بلکہ پلازے کے پاؤں میں سر رکھ کر روتا ہے۔ وہ جب بھی آپ کو دیکھتا ہے تو اسے آپ کے اندر پلازا نظر آتا ہے، ایک ایسا پلازا جس کا کرایہ آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دور میں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا بلکہ وہ دوسرے شخص میں اپنا سہارا ڈھونڈتا رہتا ہے۔ سر کرامت بھی تو ہو سکتی ہے، کیا دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں؟ اس لڑکی نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ جی ضرور، کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے، مگر اگر آپ کے اندر سے پلازا نکال دیا جائے تو پھر جو بھی ہوگا اسے کرامت کہیں گے۔ اگر وہ صرف دو بچوں کی ماں کا سہارا بننا چاہے تو اسے کرامت کہیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آنے والے دنوں میں اسے باتوں باتوں میں بتائیں کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو آپ کے والدین آپ کو جائیداد سے محروم کر دیں گے، پھر دیکھیں کہ کیسی کرامت ہوتی ہے۔ اور اگر سر اسے مجھ سے محبت برقرار رہی تو پھر لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ آپ میری نفسیات کی ساری ڈگریاں مجھ سے لے کر میرے سامنے جلا دینا، مجھے رتی بر دکھ نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد لڑکی نے جب لڑکے کو بتایا کہ میں اپنے بے قدر شوہر سے طلاق لے کر تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تو وہ لڑکا اتنا خوش ہوا جیسے وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہو۔ شادی کی خبر کے ساتھ ساتھ لڑکی نے اسے بتایا کہ میں نے گھر میں دبے لفظوں میں طلاق لے کر دوسری جگہ شادی کرنے کا سوچا ہے، تو اس پر میرے گھر والوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے اپنی مرضی کی تو ہم تمہیں جائیداد سے عاق کر دیں گے۔ لڑکا یہ سن کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے لڑکی سے کہا کہ ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں، شادی کے بعد دیکھنا وہ تمہیں کبھی بھی جائیداد سے عاق نہیں کریں گے۔ لڑکی چونکہ اسے چیک کر رہی تھی اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میرے والدین ہیں اس لیے مجھے ان کا پتہ ہے، وہ طلاق کے وقت ہی شادی سے پہلے ہی مجھے عاق کر دیں گے تاکہ جب کوئی مجھ سے شادی کرے تو وہ صرف مجھ سے اور میرے بچوں سے شادی کرے، مجھے بھی ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لڑکا لڑکی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا اور اس نے لڑکی سے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ سے شادی کرنی ہے نہ کہ جائیداد سے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا چلا گیا۔ لڑکی مجھ سے رابطہ کر کے رونے لگی کہ سر لڑکا سچا ہے، میں نے ویسے تکلیف دی، اس پر شک کیا، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ کی نفسیات یہاں فیل ہو گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ لوگ پیسے سے ہی پیار کریں، کچھ لوگ دل سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی عزت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی، مجھے آپ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے کیس میں اس لڑکے کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکے۔ میں خوشی سے اس لڑکی کی ساری بات سنتا رہا۔ جب اس نے یہ کہہ لیا جو وہ کہنا چاہتی تھی میں نے کہا کہ نادان لڑکی، آپ کس دور میں رہ رہی ہے؟ یہ مطلب پرستی کا دور ہے، یہاں بغیر کسی مطلب کے کون کسی کا بنتا ہے؟
आप इस लड़की की बातों में आ गई हैं। अभी तो इसने कहा है, कुछ किया तो नहीं। अभी कुछ दिन ठहरें, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो मसरूफ़ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ़ होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर एक माह बाद इसने रब्ता करके बताया कि सर मुझे माफ़ कर दें, आपकी नफ्सियात जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। इस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा कि मैं मसरूफ़ हूँ, और कुछ दिनों बाद इसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूँ। रोते हुए इस लड़की ने पूछा कि सर, आप इस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? इसे तो मुझसे इश्क था, इश्क का क्या बना? मैंने इसे समझाया कि खुद फरेबी से बाहर निकले। इसे आपसे नहीं, इस प्लाजे से इश्क था जो इसे आपके अंदर नज़र आ रहा था। आपके पास प्लाजा नहीं रहा तो इसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचें, जो किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा करता हो, जो अपना सहारा ना बन सकता हो, वो किसी और का कैसे सहारा बन सकता है? आज इस लड़के को कहो कि मेरे वालिदैन मान गए हैं, मुझे प्लाजा मिल गया है, आपको वो लड़का भी मिल जाएगा, मगर एक बात हमेशा याद रखिए कि वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्लाजा बेचकर का ना जाए। सोच समझकर कदम रखिए और ना ही किसी पर इतनी जल्दी एतबार करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।